नमस्कार जय जगन्नाथ मु स्मृति वेलकम करची स्मृति क्रिएटिविटी आउ गोटे फ्रेश वीडियो को आशा करची आपण माने समस्ते ही भलरे थिबे मु भी भलरे अछि। तो चलंतु स्टार्ट करनबा आजिर न्यू वीडियोटी स्टार्ट करिया पूर्व मोर आपण मानक रिक्वेस्ट वीडियोटी फुल वॉच करिवे। जदि वीडियोटी भल लागिची लाइक शेयर करिवे निहाती। चैनल नुआ थे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करने पाखे थिया बेल को प्रेस करदे ताकि अंगनवाड़ी रिलेटेड समस्त वीडियो ठीक समय रे पाइजिबे। तो चलंतु स्टार्ट करनबा न्यू वीडियो। तो स्वेटर बूट मोजा जो आमे एबे समस्ते माने पाखरे आसी जीवनी स्वेटर बूट मोजा पाई पैसा आसी जाइए आमर समस्तंकर SNP खाता को। तो आमे समस्ते स्वेटर बूट मोजा आमे आनी सारी तो ताकू आमे बांटिबा एबे निहाती। कहीं कहीं कौ ब्लॉक रे कह जाइए माने चिल्ड्रेन्स डे बा शिशु दिवस रे भी बांटिबा पैंका। तो आपण माने निहाती एई जो रेजुलेशनटा लिखिबा को पड़िबो आपण मानकर स्वेटर बूट मोजा जो खाता करिसेंती डिस्ट्रीब्यूशन खाता रे। तो तार रेजुलेशनटा मु नै आसीची। हमर जो एबे एबे नुआ नुआ दीदी माने जॉइन कलेनी तांको तो निहाती प्रॉफिटेबल हबो। जो पुराना दीदी माने अछंती से माने तो पूर्वरु लेखिथिबे जदि लेखि नथिबे निहाती लेखि नियंतु आउ आपण मानक ग्रुप रे शेयर करदेबे कारण नुआ नुआ दीदी माने एबे समस्ते जॉइन कलेनी। तो चलंतु स्टार्ट करनबा नुआ आजिर रेजुलेशन जो डेट रे आपण माने बांटिबे से डेट पकेबे। जदि आपण माने शिशु दिवस रे बांटुचंती तो 14/11/24 पकेबे किंबा जो दिन बांटिबे से दिन डेट ही पकेबे। प्रायतः शिशु दिवस रे बंटा जाए कारण आमे आर वर्ष भी आमे शिशु दिवस रे ही आमर बंटा जाइतिला। तो आउ जदि आपण माने शिशु दिवस चिल्ड्रेन्स डे रेजुलेशन लेखि नांती निहाती मु पकई देइची मो ऑल वीडियो रे जाइकी देखि नेबे ताकू भी लिखि देबे आपण माने। तो चलंतु स्टार्ट करनबा न्यू वीडियो। स्वेटर बूट मोजा बंटनर विवरणी डेट पकई देबे अद्यता एठी डेट पकेबे जो दिन हबो। जेमती काली हमर शिशु दिवस गुरुवार दिन अछि गुरुवार जदि काली पकेबे ताले 14/11 लिखिबे। जदि काली न बांटिकी जो दिन बांटिबे से दिन डेट पकेबे से दिन को ही लिखिबे। जो टाइम रे बांटिबे से टाइम लिखि देबे। मु गोटी 12 घटिका समय लिखिची कारण हमर अंगनवाड़ी सरिला परे आमे एक्स्ट्रा काम सब करंती। तो आपण माने जो टाइम रे बंटन करिवे से टाइमटा ही एठी लिखिबे। आपण मानकर अंगनवाड़ी सेंटर ना लिखि देबे। अंगनवाड़ी केन्द्र ठारे स्वेटर बूट मोजा बंटन करा जायतिला। एही बंटन कार्यक्रम 3 ରୁ 6 वर्षर प्राक विद्यालय शिशु और तांको अभिभावक जांच कमिटी सभ्य सभ्या मातृ कमिटीर सभ्या माने उपस्थित थिले। मुख्य आलोच्य विषय वस्तु स्वेटर बूट मोजा बांटिबार मुख्य उद्देश्य 1 प्रत्येक पिला निज भितरे कौनसी हीनमन्यता आनिबे नाही। 2 गोटे प्रकारर स्वेटर बूट मोजा पिंधिबा द्वारा तांका भितरे समानता आसे। पिला माने जणे अन्य जनकठू अलगा भावंती नाही। एही बंटन कार्यक्रम रे समस्ते जोग देबा समय रे एही लिखित स्वाक्षरनामा रे दस्तखत करिवे एवं जानिकी जिबे जे तांका शिशु को प्रत्येक दिन सकाळ 9टा समय रे अंगनवाड़ी केन्द्र को नियमित भावे छाड़िबे कारण सरकारक निर्देश अनुसार सेई मानकु स्वेटर बूट मोजा बंटन करा जिवो जे माने नियमित अंगनवाड़ी केन्द्र को आसुथिबे। नहेले से माने प्राक विद्यालय शिक्षा कार्यक्रम सहित सकाळ जलखिया गरम रंधा खाद्य 2 हळ पोशाक बूट मोजा पाइबार वंचित हेबे कारण केन्द्र को नियमित आसिले शिशुर शारीरिक विकास मानसिक विकास बौद्धिक आवेगिक भाषागत सामाजिक विकासर वृद्धि घटे। शिशु प्रथम पाठशाला अंगनवाड़ी केन्द्र जोठिकी शिशुर द्वितीय घर तेणु अभिभावक माने स्थिर करंतु कि शिशु को नियमित अंगनवाड़ी केन्द्र को पठाइबे आउ सरकारक तरफरु मिलुथिबा समस्त सुजोगर लाभ उठाइबे। जदि शिशु नियमित केन्द्र को आसुनाही ताहले जांच कमिटी और मातृ कमिटीर सदस्य माने अंगनवाड़ी कर्मी सहित मिसी शिशु को केन्द्र को नियमित आसवाक अभिभावक सह जोगाजोग करिवे। सर्वशेष समस्तक सहयोग क्रमे और सम्मति क्रमे 3 ରୁ 6 वर्षर प्राक विद्यालय शिशु मानकु 1टी स्वेटर 1 हळ बूट 1 हळ मोजा बंटन करा जायतिला। अभिभावक माने निष्पत्ति नेले कि नियमित तांका शिशु को केन्द्र को पठाइबे। शेष रे अंगनवाड़ी कर्मी समस्तंकु धन्यवाद देई सभा सांग करथिले। तो एठी उपस्थित थिबा समस्तंक स्वाक्षर करिवे एपटे हमर अंगनवाड़ी कर्मी स्वाक्षर करिवे। तो एटा तो आमर रेजुलेशनटा पड़ेगा आपण मैंने जो ड्रेस स्वेटर बांटिबे तो तार एमती भाव माने लेखन तार कलम कर देइची पूरा गारा पकईदेवे। फास्ट लिखिबे क्रमिक संख्या तापरे शिशुंक नाम तापरे पितांक नाम तापरे जन्म तारीख तापरे बंटन तारीख तापरे स्वेटर परिमाण तापरे
ବୁଟ୍ର ପରିମାଣ, ତାପରେ ମୋଜାର ପରିମାଣ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର। ଏମିତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ କରିବେ। ମୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ଲେଖିଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ତା'ର ଶିଶୁର ନାଁ ଲେଖିବେ, ତା'ର ବାପାଙ୍କ ନାମ ଲେଖିବେ, ତା'ର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁଦିନ ଆପଣ ଡ୍ରେସ୍ ବଣ୍ଟନ କରୁଛନ୍ତି ବଣ୍ଟନ ତାରିଖ ବି ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଆଉ ପରିମାଣ ଆପଣମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଲେଖିବେ। ଯେଉଁ ତାରିଖ, ଯେଉଁ ମାନେ ସ୍ୱିଟର୍ ତ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ, ବୁଟ୍ର ପରିମାଣ ଗୋଟେ ଲେଖିବେ, ଆଉ ମୋଜାର ପରିମାଣ ଗୋଟେ ହଳ ଲେଖିବେ, ସେମାନଙ୍କର ସ୍ୱାକ୍ଷର ନେବେ। ତାପରେ ଏଇଠି ଆମର ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମାତୃ କମିଟି ମାନେ ଯେହେତୁ ଥିବେ, ତ ସେମାନଙ୍କର ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ ଯେ ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ଓ ମାତୃ କମିଟି ଉପସ୍ଥିତିରେ ମୁଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ, ମୋ କେନ୍ଦ୍ରର ଯେତିକି ଜଣ ଶିଶୁ ଥିବେ, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଗୋଟେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ 15 ଜଣ ଶିଶୁ, ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେତିକି ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ୱିଟର୍ ବୁଟ୍ ମୋଜା ଆପଣମାନେ ଆଣିଛନ୍ତି ସେତିକି ଜଣ ଶିଶୁ ଲେଖିବେ। ଶିଶୁକୁ ତାରିଖ, ସେଇ ତାରିଖ ଲେଖିବେ। 1 ହଳ ବୁଟ୍, 1 ହଳ ମୋଜା, 1 ହଳ ସ୍ୱିଟର୍ ବଣ୍ଟନ କରିଅଛି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ, ଏଠି ଯାଞ୍ଚ କମିଟି ମାତୃ କମିଟିଙ୍କ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିବେ। ତ ଏଭଳି ଭାବରେ ଆମର ରେଜୁଲେସନ୍ଟି ଥିଲା, ସ୍ୱିଟର୍ ବୁଟ୍ ମୋଜା ବଣ୍ଟନର ରେଜୁଲେସନ୍ଟି। ଭାବୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, କାରଣ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଦିମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ନିହାତି ଦରକାର ସବୁ ପ୍ରକାରର ରେଜୁଲେସନ୍। ସେମାନେ ଏବେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ତ ତାଙ୍କୁ ଟିକେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁକା। ତ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ନିହାତି ସବୁ ଜିନିଷ, କାରଣ ସ୍ୱିଟର୍ ବୁଟ୍ ମୋଜା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ବଣ୍ଟା ଯାଉଛି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ସେ ରେଜୁଲେସନ୍ ବି ଲେଖିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ନୂଆ ଦିଦିମାନେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି, ଏଇ ରେଜୁଲେସନ୍ଟା ସେ ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ପୁରା ରେଜୁଲେସନ୍ଟା ଲେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ନିହାତି ଦରକାରୀ ରେଜୁଲେସନ୍ଟା। ଥରେ ଲେଖିଦେଲେ ଆପଣମାନେ ତା ପର ବର୍ଷ ସର୍ଟ କରିକି ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଦିଦିମାନେ ଅଛନ୍ତି ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଟିକେ କରିକି ବି ସର୍ଟକଟ୍ କରିକି ବି ଲେଖିପାରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯେଉଁ ନୂଆ ଦିଦିମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭଲ ଭାବରେ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ତାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ, ଆମର ଯେଉଁ ଶିଶୁ ଦିବସ କିମ୍ବା ଯେଉଁ ମିଟିଂ ହେବ, ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ୱିଟର୍ ବୁଟ୍ ଯେତେବେଳେ ବାଣ୍ଟିବେ ସେଇଠି ବି ଆମର ମିଟିଂରେ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତ ଖାସ୍ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆମର ନୂଆ ଯେଉଁ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ଏବେ ଜଏନ୍ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ପ୍ରଫିଟେବୁଲ୍ ହେବ। ତ ପୁରୁଣା ଦିଦିମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଆପଣମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ବି ସେୟାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆଉ କେବେଠୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ବହୁତ ସାରା ସର୍ଟସ୍ ବି ମୁଁ ପକାଉଛି ଏଇ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ରିଲେଟେଡ଼୍ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଡେଲି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ତ ଡେଲି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଉଛି। ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ା ଭଲ ଲାଗିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେମିତିକି ଆମର ଏଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସ, ଯେମିତିକି ଆମର ନଭେମ୍ବର ମାସରେ ଘର ଅଛି, ଘର ଉପରେ ଯାହା ଯାହା ଟପିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ନେଇକି ମୁଁ ଡେଲି ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ସର୍ଟସ୍ ଆକାରରେ। ଆପଣମାନେ ଯିଏ ବି ଦେଖିନାହାନ୍ତି ମୋ ସର୍ଟସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ। ଭିଡ଼ିଓ ଯଦି ସର୍ଟସ୍ ଭଲ ଲାଗେ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେନି, ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ମାନେ କମେଣ୍ଟ ରଖିବେ। ସର୍ଟସ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ହିଁ ଭଲ ଲାଗିବ, କାରଣ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କରିବା। ପିଲାମାନଙ୍କର ତ ଆମର କେବଳ ନାଚ ଗୀତ ଗପ ଖେଳ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ପିଲାମାନେ ବି ବହୁତ ହି ଖୁସି ହେବେ, ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ସେ ସର୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିବ। ତ ପୁଣି ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆସିବି। ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ମୋର ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ବି ଲିଙ୍କ୍ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଚାହିଁଲେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବି ଯାଇପାରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରିବେ, ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମକୁ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବେ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ନିହାତି କରିବେ। କେବେଠୁ ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ସବୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କହିବେ। ଆଉ କ'ଣ ଭିଡ଼ିଓ ଦରକାର ଆପଣମାନେ ନିହାତି କମେଣ୍ଟରେ କହିଲେ ମୁଁ ପୁଣି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଫ୍ରେଶ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖାହେବ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।